Salvo. Gay hatag ni Pastor Archie Aniedes ato siyang hatagag higayon sa pagpadayag sa iyang pagtuo sa kondisyon nga mo-undergo siya og cross-examination either ni Brad Jared, ni Brad Caloy o pwede pod ako makapangutana kaniya human sa iyang presentasyon. So andam na ba mo? Andam na ba? Atong hatagan o masigabong palakpak ang atong unang speaker, Pastor Archie Aniedes. Oh, 5 minutos. Ari lang ko diri siguro. Ari lang. Okay. So, nanamo kita igsoon, gimitaran na ta igsoon, no? Diha sa Juan 17:17, 5 minutes, Brother Caloy, tapos dumang utana. Balaanon mo sila sa kamaturan, kay ang imong pulong kamaturan man. Unya, diha usab sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga nagaingon, dinhi sa Biblia, ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, o mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong o sa pagsaway, unsaon ang pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Igsoon, ania ang ubos nga sulugoon o galagad sa atong Hesus Kristo, ingon nga usa ka sundalo. Pasidan-an ko kamo igsoon, samtang aduna pa kamoy kinabuhi, biya kamo ni anang pagluhod nga mga binuhat sa kamot sa tawo nga mga ribulto, kay wala kanay kapuslanan. Bakak ka na igsoon og ilad sumala sa Biblia. Habakuk 2:18 nga nagaingon, unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto nga mga larawan, nga mga binuhat sa kamot sa tawo, kahoy, blata, bato, salapi, ni bulawan nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Salmo 115 igsoon, nagaingon si David, kanimo lamang o Dios ang tanang dungog o gimaya, kanimo lamang, kay tawo lamang kami. Mingo ng mga hari, hain ang inyong Dios, o mitubag si David, ang among Dios atwa sa langit. Siya nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang ilang mga Diyos-Diyos, mga binuhat sa kamot sa tawo, plata, bato, kahoy o bulawan. Adunay mata apan dili kakita, adunay dalunggan apan dili kadungog, adunay kamot apan dili kahikap, adunay kamot apan dili, adunay tiil apan dili kalakaw. Ang mga Diyos-Diyos, ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos o ang misalig sa mga Diyos-Diyos, may sama kanila. Mo nang daghan sa mga taigsoon nga dili na kita sa kamaturan. Kay nga naman, ang maong ribulto, wala siya'y kinabuhi. Matod pa ni Apostol Pablo diya sa Roma 1:22-32 igsoon. Mingon si Apostol Pablo sa 21, sa hingilhan nila ang Dios apan wala nila pagaymayaa. Ang ilang mga salabutan nangitngitan. Matod nila 22, matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Ngano mang buang-buang man Apostol Pablo 23, imbes himayaon nila ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mao na gihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Unsay nahitabo? 24, apan gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kaugalingon. 25, kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ilang gipulihan o bakak ang kamatuoran o may ilang gisimba o gialagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo nga unta ang magbubuhat nga maunta ang angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. So dili na katingala. Dili na katingala igsoon. 26, unsay nahitabo? Kay natunglo man sa Ginoo igsoon og ang ilang mga babaye wala na nagtuman sa ilang sa paggamit sa mga sinina sa babaye og nakigilawas sa isig ka babaye. O ang ilang mga isig kalalaki, nakigunay sa pakigilawas sa isig kalalaki. Ngilngig o ngilad kayo ang nahitabo sa mga tao igsoon. Kung nagtuo ka nga adunay Dios igsoon nga nagbuhat sa langit o sa yuta, ayaw na nga ang Ginoo sama sa ribulto. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato unaon nga ang pagka-Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. Mingon ang atong Hesus Kristo, Lucas 4:8, si Jesus mingon, pahawa ka Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Pero unsay nahitabo sa mga tao? Tungod kay gikanlat man igsoon ang ikadong sugo nga nagaingon sa Exodo 20, ayaw pagbuhat o larawan o Diyos ni bisan unsang dagway sa larawan sa tawo,
dinhi sa yuta, ilalom sa tubig, ibabaw sa langit. Ayaw pagyukbo ni bisan unsa nga Dios kay ako ang Ginoo nga inyong Dios nga abubuan. Og silutan ko kadtong nagbuhat nini lakip sa ikatulo hantod sa ikapat nga kaliwatan. Mo nang naibayot, mo nang naitumboy sa atong tagsa-tagsa ka pamilya tungod sa tunglo sa Ginoo. Ngano man igsuon, mga bugho gayud ang Ginoo. Ngano man mga igsuon, wala man ay kinabuhi, wala man ay siya ikalag, dili man na siya makaluwas. Kay ngano man igsuon, unsay giingon sa Ezekiel 14:20, bisan pa sinuwi si Daniel og si Job, anaa ni ana. Ingon nga ako buhi nga Ginoo nga inyong Dios, sila dili makaluwas sa ilang anak nga mga lalaki ni sa mga anak nga mga babaye. Siya makaluwas lamang sa iyang kaugalingong kalag. So wa ka magkinahanglan igsuon og gibulto. Ang imong gikinalang si Kristo mga kaigsunan. Di ba? Adto nimo isugid pinaagi sa espiritu sa kamaturan. Juan 4:23 ug 24 usa ka Samarianohon nangutana sa tong Kristo kung unsa ang gusto nga matuod nga magasimba samahan kaniya mitubag si Kristo. Babay, tuhui kini. Moabot ang takna o karon ang takna nga ang gusto nga magsisimba samahan. Diha kaniya magsisimba diha sa espiritu sa kamaturan. Kay ang Dios espiritu man o ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. Dili ba natin na igsuon? Diha sa pasyod sa Mateo 6 mingon si Kristo, ayaw kamo panundog sa mga tao nga mga tigpakaringnon. Nga ganahan sila nga magampo nga mga pagbalik-balik, nga mga pagsumay-sumay, nga mga walay pulos. O mingon si Kristo, kung magampo kamo, sumulod kamo sa inyong lawak o sa dihang nataklupan na ang pultahan sa inyong lawak, pagampo kamo sa inyong amahan nga dili makita diha sa tago. O gingon aniya ang pagampo, amahan namo anak sa langit, pagdaygon namo ang imong ngalan. Kinsay daygon? Ngalan sa Ginoo. Juan 14:13 o 14, pangayo kamo sa amahan ni bisan unsa nga butang pinaagi sa akong ngalan. Kung mangayo kamo, igahatag ko kini aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Pilipos 4:4 ngadto sa 6 igsuon. Managkalipay kamo kanunay, usbon ko pagingon, managkalipay kamo. Ipakita sa tanang tawo ang inyong kalumo, ang Ginoo haduol na. Dili kamo managkaguol, ni bisan unsa nga butang. Hinuon diha sa pagampo, sa pagpangalyupo, ipaybalon ninyo sa Dios ang tanan ninyong gikinahanglan o ang pakigdait sa Dios, nga labaw sa tanang pagsabot, mag-usisa kaninyo sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. 1 minute, okay. Sumo ka na igsuon. Nakulangan ba mo igsuon sa kamatayon ni Kristo dito sa cross aron magsampit mo og lain pangangalan? Nakulangan ka ba igsuon sa riyang gapasan si Kristo sa atong mga sala? Gipurong-purungan siya sa mga tunok, gibunal-bunalan siya, gisagpa siya, hubo siya tubangan sa mga tao, iyang gipasundayag ang gugma ngani kanato. Nakulangan pa ba kita? Sa iyang dugo igsuon nga giula mga kaigsunan aron pagpapas sa atong mga sala. Mga kaigsunan, ang demonyo na nagpuyo diha sa ribulto. Gipadayag 9:20. Apan ang mga tawo nga wala mga matay sa katapusan nga hampak sa kalibutan. Nga nagpadayon sila sa pagsimba sa mga yawa. Sa mga yawa, sa mga binuhat, sa kamot sa tawo nga adunay mata, dili kakita og adunay dunggan, dili kadungog. Mo kinigsuon kay gatuo ang mga tawo nga insakto ilang gibuhat apan kalaglagan diay. 8 ka butang nga makapaimpirno sa tawo. Gipadayag 9:20. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamuno, ang mga iwason, ang mga mamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos, o ang tanang bakakon, itambog sa linaw, nga kalayo o gasupre, o mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Amen. Okay, salamat kayo, Brad Archie, no? Ato gyud gihimong 8 minutes kay ingon man anang atong gugma kang Brad Archie sa pagpadayag sa iyang gibati. Sa di pa ang cross-examination, atong i-recognize ang atong mga bisita. Si Brother Pastor Claudio Apiche, gikan sa Matuod nga Iglesia ni Cristo. Si Pastor Darwin Butlay, gikan sa Baptist, Born Again. Brother Jared Almasura, gikan sa MCGI, Iglesia ni Cristo, pero Katoliko na karon. Atong bisita, gikan pod sa Iglesia o MCGI, kauban ni Brother Jared, gikan sa Laguna, Luzon. So mo ning atong mabisita karon. So sa sabot nato hatagan ka og panahon sa pagpadayag apan dili mobiya nga dili mo undergo og cross examination.
So atong sugdan ang pangutana nga naglagubo gikan sa atong presidente, Brother Kaloy Abuyabor. So, may hapon sa tanan. Una na kong pangutana, Pastor Archie. Pastor na karon, no? Sige. Sa giingon din ni sa Juan 14 nga inyong paborito yun yung mga bersikulo. Juan 14 kapitulo 6 ngadto sa city. Ay lang pud kutob sa 6 apilang city. No? Ningon din ni. Si Jesus mitubag ako ang dala ng kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Karon kay sukad karon nakaila na day ka sa amahan ug nakakita kaniya tungod ni Kristo. Unya sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4, ang sibo sa dagway sa dili makita nga Dios si Kristo man. Karon ako kang pangutan-on kung gidili ang larawan. Unsa may larawan ni Kristo aron makaila ka sa amahan? Unsay dagway ni Kristo aron makaila ka sa amahan? Wala tuguti. Sumala sa balang kasulatan, wala gi-specify kung unsa ang dagway ni Kristo tungod kay nagpabilin kining misteryo. Walay tao kaniadto igsoon nga naka-picture, naka-drawing or naka-figure out. Kay balaan ang atong Ginoo igsoon. Kung ako kunong hulaman ng imong gidalaron nga Biblia, kay niingon man ka nga wa jay larawan nga wala gyud kunay larawan nga gitugot sa Biblia, no? Unya sad to say nga ang iyang gidala-dala ang Biblia na mangani larawan. Nya karon gadadana di ay ni karog Dios. Unya karon ningon siya nga si Kristo wa mo abot dining kalibutana. Wa kunoy naka-picture. Naibaw ba ka nga si San Lucas nagpicture sa mahal na Birhen Maria kanang inahan sa kanunay panabang nga naa si Kristo bata pa? Karon kung si San Lucas ga-paint ana, asa man kuno sa kasaysayan sa simbahang Katoliko o kasaysayan nga kining larawan nga gipaint ni San Lucas, Dios. Naa ba kay kamatuoran ani? Kay lisod kay nang magsulti ka ug walay kamatuoran. Naa kay kamatuoran o wa? Okay, usbo na ko no, kini akong gidala di ay Bible sila nga ginagamit sa Katoliko mo ning nay larawan. Pero kini akong gidala gyud nga ginagamit sa kanunay nga naa sa kundughan kining King James, wala ni siya larawan. Okay, wala siya larawan. Kining King James nga akong gigamit. Okay? So karon mga kaigsunan, naa ba kuno nga ipakita, wa gyud kay mabasa sa Biblia nga gipadrawing si Lucas. Wala igsoon. Wala gayud kay mabasa. Wa gyud kay makita. Karon ba? Wa jud mo makuha akong punto. Nagpaint man si San Lucas sa imahe sa mahal na Birhen Maria. Karon ang akong pangutana ba? Kato ba Dios o ikaw rin nag-ingon nga Dios? Okay, kay insist man gyud nga nagdrawing si Lucas kuno, ibutang ta siya nagdrawing. Dito siya matawag nga Dios. Kay ang Dios igsoon kining gipistahan, kining giampuan og grosaryo. Nahimo siyang Dios kay nagpakitabang man pero magdrawing lang kay igsoon. O dili gyud na siya Dios kay larawan ra man na siya. Pero imo nang ludhan, imo na ampuan, imo nang pagadjian igsoon, nahimo siyang Dios tungod kay di man siya tinuod nga Dios. Unang Timoteo 2:4-5, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamaturan. Kay may usa lamang ka Dios, may usa lamang ka tigpatiliwala, may usa lamang ka manlalaban tali sa Dios ug sa mga tawo, mao si Jesucristo nga nagpakatawo, pinaagi sa espiritu ug sa kamaturan. Kay ang Dios espiritu man igsoon. Amen. So ato iklaro Brad Kaloy nga nitubag na siya nga kanang larawan di ay sa inahan sa kanunay panabang dili na Dios. So okay na siya nga dili tanang larawan Dios. Ade, ako wala iklaro ba imong tubag nga miingon naman kanina god nga ang larawan sa inahan sa kanunay panabang nga gipicture si Mama Mary nga nagkugos sa Ginoong Hesukristo di na siya Dios. So klaro na siya nga tubag. So sunod sa imong putana. Ang iyang giingon din imo bang dawaton nga gipanghimakak nimo kay niingon ka man nga kining Biblia ha gikas Katoliko? Imo bang ipahimakak nga kining Biblia ha
Philippine Bible Society unya Samaritan Billy Graham pagyud ang nakabutang niya. Ningon siya nga iyang gitukmod ga kini gikas Katoliko. Unsa man gyud ang kamatuoran? Unya ang King James Version ningon siya nga wala jud kunoy larawan ang King James Version, the original King James Version sa 1611 edition. Unya 1611 edition, the Holy Bible 1611 edition King James Version. Unya karon ningon siya, dihan na jud ko makaingon nga bakakon eh. Ngano man sa King James Version anay dagang larawan. Napas intro. Napas si Kristo, napag 12 ka apostoles, na si San Pedro, ug napag yun si San Juan. Karon, imo bang ingnon nga kining King James Version nga adunay larawan, nga niingon ka nga walay larawan, imo ba karon dawaton nga ikaw wag yoy kabangkaagan sa original nga version sa Biblia? Imo bang dawaton dili? Okay, ang King James Version nagsoon gihubad usab sa mga Romano Katoliko. Gahubad usab sila. Mao na nga duna nay larawan ang ilahang King James kilahi nga bersyon. Pero sa original nga bersyon igsoon, wa gyud makinahanglan larawan. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato naon nga pagka Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tawo. So ako iklaro ha ang napindi nga pangutanan ni Brad Kaloy. Niya may King James Bible 1611 sa Protestant ning translation. Dayon iyang gipakitang ebidensya nga naa may daghang larawan din he. So tan-aw daw rin unsay porman eh. Tan-aw unsa larawan ni dili. Okay. So dili di Dios. Asa ba kay ni ingon magud ka kini nga Bible sa Catholic ni bisan dili ni gikan sa Katoliko. Klaro din he nga Samaritan, tapos Billy Graham, Evangelical Association. So di ni sa Catholic. So nailarawan din ni Kristo, larawan sa mga anghel, dayon ang King James Bible nga sa Protestante gihubad naapoy larawan. So balikon nako og i-clarify ang pangutanan Brad Kaloy, naa may larawan ni. So ang kunon ba nimo ni nga di ni siya Dios para mo proceed si Brad Kaloy sa iyang pangutanan. So akong ginikingon ninyo, ang usa ka larawan nga gidrawing para ana gibutang da Jollibee para ana kanana sa kwan kini siya dili ni siya Dios. Ang Dios igsoon kanang inyong gipistahan. Ang usa ka butang igsoon nga ribulto or picture nga inyong gipistahan, inyong giludhan, inyong gipangadzian, nahimo siyang Dios kay di man siya tinuod nga Dios. Usa ra may Dios. So dili pa na siya larawan. O dili pa na siya Dios. For example, asama ng mga picture dire. Pero inyong nagludhan, nahimo na ng Dios ang inyong pistahan. So, klaro na ha, nga si Brad Archie, angko na siya, nga ang larawan, dili na Dios per se. Para niya, mahimong Dios kung pistahan na, kung lodhan na, o gipangayuan na. So, Brad Kaloy, proceed sa ipapautan na. Ang mga apostoles, nag-celebrate man sila sa pista sa balong-balong. Karon, nasayop ba sila niadto kay nagpista sila? Wala sila masayop. Pistahan igsoon gi-celebrate until now sa mga Hudyo. Pero dili sa ribulto sama sa gibuhat sa mga Romano igsoon nga Katoliko nga ribulto ang ilang gipistahan. So dili, wala gyud masayop sila kay naman dili ribulto ang ilang gipistahan kun dili kasaulugan mga kaigsunan sa pasaylo. So karon ningon magug kaganina once gani pistahan Dios. Karon ningon na pud ko gipadayag na pud nako dinhi nga adunay pista, moingon na pud kag wala sila masayop. Wala sila magsimba og Dios. Unsa man di klaro? Kay ningon man ka nga kung piestahan kaya karon adunay kasaulugan o piyesta sa Passover, piyesta sa Balangay, piyesta sa balong-balong, moingon na pud ka sayop. Unsa man di klaro nimo? Kay ang imong gipadayag ron, piyesta mahimong Dios kung adunay pistahan. Piyesta sayop o dili?
Sa di pa mo tubagon no, ang point ni Brad Kaloy, ni premise siya. Kay miingon manggod ka nga basta pistahan, ang gipistahan mahimong Dios. So imong giingon nga ang mga Hudiyo nagpista og 7 ka pista. So kadto bang ilang gipistahan Dios, sumala sa imong argumento, sumao na ang bot ipalutaw ni Brad Kaloy. Dili pod kay wala man toy ribulto. Ang Passover sa word sa mana pulong, tabernacle, atonement, di ba? Trumpets, wala man ribulto. So dito siya matawag og Dios. Dios ang nakapanigsoon ni Constantino, Romano, Pagano, Katoliko, iyang gikunibes. Nga instead igsoon ang pista igsoon nga giatinani ni Kristo nga 7 ka pista igsoon, wala ribulto. Wala tinuod nga pista. Pero kanang gisaulog karon diha sa panglaw karon igsoon, tinunto na nga pista, tradisyon or binuhat sa mga tawo igsoon nga wala sa Biblia. Oh, di ba? Oh, So doon ay laing mangutana atong i-welcome si Brad Ryan, next si Brad E.G. Bohol. So Brad Ryan, pwede kang mosaka din kaya para makita ta sa tibuok kalibutan. Live ta karon sa punto por punto. Okay bro, matod pa nimo ganina, kung lodhan, gisimba. Sige. Tanan bang pagluhod sila sa Biblia nga mabasa simba dili? Siyempre, kung dano kay katubang igsoon nga ribulto, nga niluhod ka, pagsimba na siya. Pero kung wa kay ribulto nga giatubangan igsoon, wa kay ribulto nga ginasampit, ang Dios imong ginasimba. Mora na siya. Akong pangutana ganina, tanan bang pagluhod, umuluhod ba gisimba na sumala sa Biblia? Matod pa nimo, oo tanan. Hingdagan magas ribulto. Ako pangutana, tanan ba pagluhod? Tanan ba sa pagluhod? Simba ba? Okay, pagsimba. Tanan nga pagluhod igsoon, pagsimba. Mateo 28 igsoon, sa unang pagkabanhaw igsoon, si Maria, guban nga Maria Magdalena igsoon, sa riyang nakikita sila ni Kristo, misimba sila, miluhod sila igsoon. O, di ba? So, sige paluhap. So, og naatay mabasa nga naiming luhod sa Biblia, nga dili pagsimba, ang kuno nimo nga namakaka, sumala sa mga nga luhod. Sa imuha sad na, kung imong tuison ang kamaturan. Pero ang Biblia igsoon, tanan nga pagluhod, pagsimba. Asa nimo ihatag ang imong pagluhod dito sa nagbubuhat sa langit ug sa yuta sa universo, dili sa ribulto nga binuhat sa kamot sa tawo. O di ba? So doon ay challenge si Brad Ryan nga miingon manggod ka nga ang tanang pagluhod pagsimba. Klaro man naghaman namin no imo man gi-admit. So may follow up si Brad Ryan kung doon na siya ma-probe nga miluhod apan dili na pagsimba, dawaton ba nimong namakaka? So mao nang iyang challenge. Yes or no? Siyempre, kung inyuha lagi, mo ipa. Okay, yes or no? Sige. Okay. Balik ko na ko para makuha nimo ang saktong pagtubag. Miingon ka nga ang tanang pagluhod pagsimba. Imo man ang statement. Dili ni amo, imo ni. Karon, ang gihimo ni Brad Ryan, iya kang gigukod. Naa siya ebidensya biblikal nga naay miluhod apan dili pagsimba. Karon kay miingon man ka nga ang tanang pagluhod pagsimba kay naa man dai pagluhod nga dili pagsimba, ang pangutana ni Brad Ryan sa di pa niya basahon ng iyang ebidensya, dawaton ba nimo nga namakakaatubangan sa publiko? Yes or no lang sa kay mo bakita na sa iyang ebidensya. Okay. Pero pagkunod man ta sa sala nga wala pa nato nabuhat, di ba? Okay, ingani na lang. Basahan na lang. Kay ang pagsimba magod ang pagluhod manggod, pagsimba na siya, adto gid hatag sa Ginoo. Pero nagluhod ka na sa ribulto, dili na siya mao. Pero basaha ang imong Biblia nga naabay kay pagluhod ka nga dili pagsimba. Paminaw sa. Ayaw sa doy, ayaw sa. Karon kay giangkon man nimo nga tanang pagluhod simba sa Dios. Akong basahon, pertinag na duha ka bersikulo lang. 2 Hari 1:13. Ang kapitan nga may kalimuan kasundalo miluhod kang Elias aron maluwas, dili siya nagampo kang Elias, kundi nagpakita lang siya pagpaubos og hangyo. Subot sabot, naa day pagluhod nga dili pagampo. So namakak na ka. Ikaduha dili pagsimba. Ikaduha 2 Hari 1:13. 1 Hari 1:23. Sinatan nga propeta misulod sa presensya sa Haring David og miluhod atubangan sa hari. So Dios na si David, bot sabot. Namakak gihapon ni si Anides. Ikaduhang pamakak. Ikatulong pamakak.
Mateo 18 bersikulo 26. Ang ulipon miluhod sa tubangan siyang agalon og nangayog pasaylo o nga dili pabayran ang iyang utang. Wala siya nakampo sa agalon. Dapa. Buhat 16:29. Busa ang tinugyanan sa karsel nga nangayo og suga unya misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo. Butbuton jud dis Arche. Sunod, ayaw, imo na nagibuhian nga istorya nga tanang miluhod mabasa sa Biblia. Hisimba. Susunod, ikaupat to, ikalimang pamakak. 20, Mateo 20:20. Ang inahan sa anak ni Zebedeo miluhod sa tubangan ni Jesus. O kira kay si Kristo. Pero pa man nila may ilhin dyan nga piruan nga si Kristo. Wa gyapon tiurok kay pos Archie Inides. Ikalima. Karon, di na kumingog tubagon kay natubag na mong daan kanina kay pangutanan natin ka nga tanang pagluhod ba? Kanang nisimba ba? Matud pa nimo o tinuod. Karon, perti na ka nagbabasa sa Biblia nga dili di tanang pagluhod ning simba. So asa ito paminawon? Si Archie ba nga ingon nga tanang pagluhod? Or kaning Biblia nga dili tanang muluhod. So tanang tao mo desisyon, pilde de. Pilde. Okay, so iyan naman tong explanation. Okay. Ang dapat imong gihimo kaganina, dili ka mo ingon nga ang tanang pagluhod pagsimba. Kay nahikog man ka sa imong kaugalingon nga argumento nga ang tanang pagluhod pagsimba, di iya man gipresentar nga naay pagluhod nga dili pagsimba. So proceed ta sa laing pag di na tadha mo, hindi kay imo naman nag-ingon. Okay kanang ang akong sunod nga pangutan ako. Oh, sige, saka ko. Napa. Ay sa kadlok, nahadlok na ka. Mahimo bang basahon nimo Igsong Arche sa 2 Samuel 28:14 nga dili tanang pagluhod pagsimba kundi pagtahod? Nya ana manukad ang pangutana ha. 2 Samuel 28:14. Atras gamay dool na sa Genesis. Dili ka tigbasa. 28:14. 28:14. 28:14. 14. 14:28 lang. 14:28. 2 Samuel 14. Kana iya kay aron dili sa 14:28 to balihon. Oh, sige, kana na lang. Oh, na, sige. Oh. Sige, basa balik. Og ang hari mingon, tuguti nga mopauli siya sa iyang balay. Apan ayaw siya patanawa sa akong nawong. Busa si Absalom mibalik sa iyang kaugalingon balay ug wala na makakita sa nawong sa hari. 14:28. 14:28. 28 lagi. Og si Absalom mipuyo sa tibuok duruha ka tuig didto sa Jerusalem ug wala siya makakita sa nawong sa hari. Wala. Kato gini igsoon tubagan to si Engineer Ryan ha. Diya sa Colossus 2 igsoon, pagbantay ka mo sa mga bitik-bitik, o sa mga lipat-lipat nga mga pagtulunan nga dili iya ni Kristo igsoon. Tanang pagluhod ihatag nato sa makagagahom sa tanan kay kana siya igsoon balaan nga pagsimba o pagtahod igsoon. 2 Samuel 24. 19. Like version niya na. Lubag ni version niya. 24:14. Og si David mingon kang God, ako aniya sa dakong ani sinibi. Og si David mitunga sumala sa gipamulong ni God, ingon sa gisugo ni Jehova. King James pa rin, ma'am na original. O ingon ko ninyo igsoon nga dunay hubad sa Biblia nga ipauyon na po sa ilang kuan. Wala nabasa na to. Ma'am ito to. Tanawa na? Wala kayo mabasa. Tanawa. Naglisod na po siya pangita. Asa klaro na to niyang translation kay kining translation raman niya ni translation ni nga bugna version. Sige. Dara. Sige, 28 kana. Sige. Unang Samuel 28:14. Kana. Sige. Og siya mingon kaniya, unsang dagwaya siya. Og siya mingon, unsa katigulang nga tawo nagagula og siya giputos sa usa ka kupo. Og to mao si Samuel og iyang giyukbo ang iyang nawong ngadto sa yuta og mihatag og kato. Lahi ang pagyukbo.
Mi yukbo igsoon, ang yukbo igsoon ning ana, yukbo ka. Ang pagluhod igsoon, ana ang pagluhod, tuhod. Pag yukbo ang gingon, kinsay bakakon? Sila. Karon, ang gihimo ni propeta sa Dios, miyukbo. Ang yukbo, ana, yukbo. Lohod. Nya, unsa may porma sa yukbo nimo? Wah! Karon, miyukbo agi og pagtahod. Karon, ang sa English ani bow down or kneel down. Oh, kneel down. Oh, nanay, kneel down man ni sa English. Nangita. Ay, sa. Lao sa papitik ka nag pasumangil ba? Ay, ang imog yung biklon ka. Agig pagyukbo niya, ang yukbo niya agig pagtahod. So sakto ni yang ibuwa sa yop. Akani nga mong gihimo nga muyukbo mi mo ana mi sakan. Yukbo may tahod mo sa larawan ni. Larawan niya. Muyukbo man mi. Sakto na. Kinsa yukbo man lagi re. Ay, no. Ingon ka tanang yukbo sala. Ay, biro. Atong hatagag time si Archie nga motubag sa. Okay, sa pangutanan nimo bro. I-clarify nato imong pangutanan. Ano na po nako sundon kay nalipat ko sa bersikulo kay imbes unang Samuel, 2 Samuel yang ipakli. Nya karon ari na po ko sa 2 Samuel. Ari, 2 Samuel 1 ay asa? 2 Samuel. Oh, 2 Samuel 1, 2, 3. Ay pag minal dito naon sa man pagtarungan ng imuhang pagka pulis ra ba ka sa una? Naon sa mangilad magag 2 Samuel. Ha? 1, 2, 3. Basa. 1, 2 Samuel 1, 2, nya 3. Nahitabo sa ikatulog ka adlaw nga niya karon usa ka tawo migula sa kampo gikan kang Saul uban ang iyang mga sapot nga gisi og may yuta sa ibabaw sa iyang ulo og mao kadto nga ang panagat niya kang David siya mihapa sa yuta og naghatag sa katahuran. Wa may pagluhod, paghapa o pagyukbo. Pagyukbo igsoon ani ako igsoon nagtrabaho ko sa resort. Ang yukbo igsoon sa Japanese ingana. Sa mga Koreano, sa mga Chinese, muna pagyukbo. Ang pagluhod, ingana. Pilipos 2:11, ang tanang tuhod, ang tanang dila, managsugid sa pangalan sa ato iso. Ang paghapa, sama ni Kristo. Sa ato ning klarohon na. Imo naman gi postura ang pagluhod. Unsa tong pagluhod? Balik ka. Unsa tong pagluhod? Ang pagluhod duha ka tiil imong ipiko. Ang paghapa, hapa. Hapa. Dili lang kay imong duha ka tiil ang iyukbo, patang imong kamot hapa. So meaning mas grabe ang hapa kaysa luhod. Okay. Insupak man kakaganina kay an ragyod kanang bow down ragyod. Gito mahimo. Kani kay labaw naman ni sa luhod ni hapa naman gyud. Sakto siya sayo. Tubag. Dili man to ingon nga Ginoo. Unya si Saul pod kay buhi man, dili man sama sa ribalto. No, buhi tay mana. Kay gipangita niya si David kay patyo niya si David. Wa ka nagbasag Biblia. Buhi na igsoon. Lahusag basa, patay na si Samuel niyang giludan. Nakikistorya man gali siya. Mao ning patay na siya. Ikaw may wa magbasa lagi di ay, tagap-tagap ra na imo ha. Naunsan, mabitaw Saul patay na diha. Wala makikita si Saul kanang hantu siya namatay. Paminaw lagi. I-probe ko ng buhi kanabe. Og si David miingon kaniya, unsa naman ang nahitabo? Ako nagahangyo kanimo. Sugunli ako naghangyo kanimo sa tuba. Nagkikistorya siya. Buhi. Di ba? Unya siya mitubag. Ang katawhan nangalagi og gikan sa gubat itubag pagani. Nagkikistorya. Inosente mga Katoliko. Dako na rabakag na. Okay, atong iklaro ha. Si Brad Archie, para makasabot mo sa dagan sa istorya, si Brad Archie miingon nga ang tanang pagluhod, pagsimba. So, prove naman diri sa pikas, nga dili lagi. Kaya naalagay pagluhod, paghapa, nga pagrespeto. So, Brad Archie, among advice nimo ayaw i-general ang tanan. Sama sa larawan, may ang tanang larawan, Dios. Pagpruibahan na kag na ilarawan, mo atras sa pod ka. So, ang among advice nimo kinahanglan na atay logic of distinction. Maka-distinguish ta. So, mao lagi na. Para dili ba libog ang istorya, ang imong gibarugan, kinahanglan, madipinsahan nimo nga dili ka matigio. Kay diri sa pikas habig, masakpan man ka. Dili, masakpan man ang imong posisyon nga na makaka sa katawhan. Okay. So wa na ba laing mangutana? So, Brother Archie,
Ano lang brother Archie? Kining kuan lang pag more research lang. Okay, okay ha. So advice na mo nga ayaw lang general ang tanan. Okay, okay na. Ako ha, gamay lang conclusion ako ni Archie. Kaya nga naman, og naay mabasa, og simba, mudagan siya sa luhod. Kabantay mo? Og naay mabasa sa luhod, mudagan dito sa hapa. At to na, wala na kapangutanang yukbo. Kaya giba, giunhan, magod mo. Wala nga, more research lang, Brother Archie, nga imong yung tunan yun, kung unsag yun ang Diyos, kaya basta niya ang tanan, general manggod para nimo niya, tanawan ang imong kalaki ron. Sige niya. Ato ng sugdan niya. Unahan lang nato sila bro ha. Okay, maayo.